So, welcome. This is Massa Macinaia, little village. It's about 6 kilometers from Lucca. Now we will go that way later to visit all the other schools. And now you are ready. Are you ready? Yes. This is a primary school where Ada and Lisetta, the one who came to Lithuania, Lisetta, they work here. Please come. Yes, Ma Giulio passa avanti. La cascina.
Bijou Medus. Niente a caso. Grazie. Hola. Franci, girati. Niente facile. Grazie. A caso e bani. Arrivo aereo. Ulei di mezzo Betul, Turchia. Oliva, olive. Viola. Grazie. Brava Andrea. Possession, we are waiting for you. Ada. Ada, Ada. Vai vedere? Dove si Possession. vabbè, lui. Meat, with our teacher, of course, also every kind of local stuff. We must come here. So here, later, we will meet my previous. San Leonardo Treponzio. Ay, qué guay. Ya. Hola, ahora estamos en la escuela infantil de Italia, en Luca. The Nursery School. Vede? Federico! Vedete che faccio? Sono in silenzio. Mangio mai lontano. Federico? Le occhi. Federico Matrare, basta. Sono in silenzio. Non faccio mai baccano. Dammi la tua mano, ti porto. Maria Elisa! Non ho
trasparente, solo il silenzio. È il nostro insegnante di motoria. Non che ti... Ok, I'm sorry for the benvenuti. class. Federica Rose. I teach them English, history, geography, arts, music, what else? Gym, and she's very enthusiastic. 2 years ago. 2 years ago, and I did it with the students teaching English, and they prepare something for you. Avete preparato una cosina handmade. Allora Monica, vai. Non mi sposto, ascolta. Poi Ale. In the evening, we will go to have dinner in a restaurant down there. But now we visit the school. Then we will go to town area. Then I think we will have the tourist. E ora prendi Stefano, che quella è la pizza.
Comenius! Comenius Garden. Ma che violento! Czyli na 4 takie frakcje. Będzie ta luka, czyli na 4 frakcje, prawda? Please! 4 różne, tak? Tak, to tak samo jak będziesz pracować.